السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تحت طلب ديالكم غنصحوا التمارين ديال درس les extractions, la séparation et l'identification des espèces chimiques. Donc, صفحة 172. L'exercice numéro 1 est déjà corrigé. L'exercice numéro 2, cochez là où les bonnes réponses. Une hydrodistillation, est-ce que c'est un entraînement à la vapeur? Est une extraction à l'aide d'un solvant organique? Elle consiste à extraire une espèce chimique miscible à l'eau. Consiste à extraire une espèce chimique non miscible à l'eau. Donc les bonnes réponses sont la réponse numéro 1. L'hydrodistillation, le mot hydro et distillation. Donc هنا ضروري نستعملوا الماء pour faire la distillation. وعندنا أيضا la réponse numéro 4. حيتاش قالوا لنا هنا là où les bonnes réponses. Donc les bonnes réponses. Donc عندنا هنا 1 et 4. 4 عندنا il consiste à extraire une espèce chimique non miscible à l'eau. فاش كنلقاو le distillat possède deux phases, une phase aqueuse et une phase qui est organique. Donc il est vraiment l'espèce chimique miscible avec l'eau. ما غاديش تعطينا deux phases, mais تعطينا une seule phase. Donc la réponse 3 خطأ. La réponse 2 est une extraction à l'aide d'un solvant organique. Là, mais maintenant aucun solvant. كنديرو le ballon fait l'eau et la plante dont on désire extraire. Ça fait donc عندنا seulement de l'eau. هذه ما كايناش. Donc 1 et 4. B. Pour extraire une espèce chimique dissoute dans l'eau, le solvant extrait ou le solvant d'extraction doit être non miscible avec l'eau, soluble dans l'eau, de densité différente de celle de l'eau, de densité supérieure à celle de l'eau. Donc on a une espèce chimique. On veut l'extraire من الماء. هي دايبه في الماء وحنا بغينا نستخرجوها بواسطه واحد لو سولفون اخر. هذاك لو سولفون كيفاش خصو يكون؟ دابا ليسبيس شيميك ديجا دايبه في الماء، حنا بغينا نخرجوها من الماء. هذاك لو سولفون اول حاجه يدو اتر نون ميسيبل افيك لو، حيت حنا بغينا نحيدو الماء. دونك خصو هذاك لو سولفون ما يكونش كيتخلط ليا مع الماء ويعطيني اون سول فاز. خصو الا زدنا عليه الماء اولا زدنا على الماء يعطيني اون دوزيام فاز. دونك premièrement non miscible avec l'eau. Il ne doit pas être soluble avec l'eau. Donc هذه خاطئه ما غنكونشيوهاش، غنكونشيو الاولى. et de densité différente de celle de l'eau. يكون كبر من لا دونسيتي الماء ولا صغر منها ما كيهمش، المهم هو انه يعطيوني دو فاز. حيت الا كان كبر من لا دونسيتي الماء غتعطيني غيكون لتحت، والا كان دو دونسيتي انفيريور سيل دو لو يعني خف منه غنلقاو لا فاز اورغانيك الفوق. هذا هو المهم عندي، يبانوا ليا دو فاز سوبيريور ولا انفيريور عندي بحال. دونك اهم حاجه هو يكون ديفيرون دو سيل دو لو et non miscible avec l'eau. C. Lors d'une extraction liquide, le composé à extraire est plus soluble dans le solvant extracteur que dans le solvant de départ, plus soluble dans le solvant de départ que dans le solvant extracteur. هنا غير بالعقل، وحنا بغينا نديرو l'extraction liquide باش نجبدو واحد l'espèce chimique من هذاك الليكيد الاول اللي كان فيه. دونك le composé se compte plus soluble dans le solvant extracteur, et le solvant tani, que dans le solvant de départ, les oua l'oula. C'est clair? Donc, on va cocher la première réponse. Troisièmement, le choix d'un solvant. L'acide salicylique est présent dans des plantes telles que la reine des prés ou le sol. Il permettait autrefois de traiter la fièvre avant d'être remplacé par son dérivé moins toxique, l'acide اسيتيل ساليسيليك. يعني فشحال هذا كنا الناس كيستعملوا واحد لسبيس شيميك كيسابيل لاسيد ساليسيليك، كيجبد واحد النبته ولكن النبات تم استبداله بلاسيد اسيتيل ساليسيليك لانه اقل ضررا اقل سما من هذا الاول كان شويه سام. باش نقوم بعمليه الاستخراج، l'extraction d'acide salicylique de reine des prés commence par l'infusion de l'eau ou l'infusion à l'eau bouillante. يعني كنديرو هذيك لا بلانت في الماء وكنغليوهم من بعد et se poursuit par une extraction par solvant. من بعد كنقوموا بعمليه الاستخراج باستعمال واحد المذيب. Première question, à l'aide des données du tableau ci-dessous, déterminez si l'un des solvants mentionnés convient pour réaliser cette extraction. نشوفوا le tableau de près. شنو عندنا فيه؟ solvant اللي هو l'eau chaude. Il est هذيك l'acide salicylique, il est moyennement soluble فاش كتكون l'eau chaude. Quand l'eau devient froide, il devient faiblement soluble. بما فاش كيكون الماء غليان l'acide salicylique كيكون plus ou moins
سوليبل مع الماء. غير الماء كيبدا كيبرد كيبدا كيتعزل على الماء باسكو لا سوليبيليتي ديالو كتولي ان بتي بو فيبل. دونك كتبدا كتبان ليا واحد لا بتيت فاز مختلفه على لا فاز دو لو. دابا هاديك لا فاز اللي مختلفه على لا فاز دو لو انسي كو داكشي اللي باقي سوليبل دون لو بغينا كامل نستخرجوه باستعمال واحد من هاد لي 3 سولفون. دونك اين سولفون غادي نختار؟ حنا قلنا لا دونسيتي خصها تكون ديفيرون دو سيل دو لو، هذا هو المهم عندي تكون مختلفه على واحد. دونك هادو ثلاثه كيلبيو ليا هاد الطلب. خصو يكون نون ميسيبل افيك لو، دونك لي طابور ما نهضروش عليه ما بقاش نافعه. نون ميسيبل افيك لو خدامين هاد جوج. الا شيت لا solubilité دو لاسيد ساليسيليك اللي هو اللي بغيت نستخرج، سيت solubilité doit être très bonne في هذاك لو دوزيام سولفون. هذا فيبل ما خدامين لياش، بقى ليا هاد الاخراني هو اللي فيه une bonne solubilité. Donc on va utiliser le diéthyl éther. هو لو سولفون اللي غادي يقدر يخرج ليا l'acide salicylique من الماء و يعطيني une bonne extraction. Deuxième question. Comment cette deuxième extraction doit-elle être réalisée? باش نعرفوا comment on va faire pour réaliser cette extraction نمشيو معايا الصفحه 174 فيها une ampoule à décanter un bécher. Donc l'ampoule à décanter غادي نديرو فيها لو soluble ou غنديرو فيها la solution aqueuse اللي هي l'eau plus هذيك لا بلانت اللي بغينا نخرجوا منها لا لين دي بري. بعد ما بدات لا سوليوشن بيان سور باش تولي عندي اون فيبل solubilité في الماء. ensuite غادي نزيدو عليها لو سولفون ديالنا. دونك انا في عود ما نكتبو سولفون اورغانيك اس، هذاك لو سولفون اورغانيك هو لو ديéthyl éther. deuxièmement on va fermer l'ampoule à décanter, on va boucher à la main نشدو هذا مزيان نحركو واحد شويه ونحبسو et on va dégazer. كنحلو هاد الروبيني هذا pour faire évacuer هذاك لو غاز اللي كيكون لداخل، حيت لا خليناه لداخل يقدر يطرطق يقدر يتفرق لنا على وجهنا ولا على يدينا et tout. Donc c'est un petit peu dangereux. Ouverture du robinet lors du dégazage. Ensuite on le pose pour voir la séparation des deux faces. كنخليوه يرتاح. هنا عندنا une densité qui est égale à 0,71 يعني une faible densité. Donc الفوق غيطلع ليا la phase organique solvant S plus espèce extrait اللي هي l'acide salicylique، ولتحت غتبقى عندي la phase aqueuse اللي هي l'eau. et finalement بعد ما وقعت عندي une bonne séparation وبانوا لي les deux phases مزيان، j'ouvre le robinet, je récupère l'eau ou il va me rester la phase organique qui contient l'acide salicylique. J'espère يكون واضح. اللي باقي عندو شي حاجه ما واضحاش يخليها ليا en commentaire et à bientôt.